ଯେ ଜମି କିଣା ବିକା କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ବସିକିରି ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଦପ୍ତରରେ ଜମି ଜମା ବିକ୍ରି କିଣା କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକାଧିକ ବାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଏ ଜମିଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଜମି ନା ନୁହଁ, ଯେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ସେ ମାଲିକ ନା ନୁହଁ, ଆଗରୁ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି କି, ଇନକ୍ୟୁରେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 30 ବର୍ଷର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଏକାଧିକ ବାର ତହସିଲ ଅଫିସ ଏବଂ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛୁ ସେଥିରେ ଏକ ତ ଘରେ ବସିକରି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି କିଣିବା ବିକିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ, ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଇସିଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜମି ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଘରେ ବସିକରି ମୋବାଇଲରେ ସେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦସ୍ତାବେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେ ଦସ୍ତାବେଜ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକରି ନିର୍ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ପାରିବ। ସ୍ଲଟ୍ ଯେଉଁଟା କେବେ ତାର ଜମିଟା ପ୍ରକୃତରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଫାଇନାଲି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2 ଥର 3 ଥର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଘରେ ବସିକରି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କଲାପରେ ଉପନିର୍ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ କେଉଁ ତାରିଖ କେଉଁ ସମୟ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ତାରିଖ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ତାର ଜମି କିଣା ବିକ୍ରି ଦସ୍ତାବେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଜମି ଜମା କିଣା ବିକ୍ରିକୁ ନେଇକରି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଦପ୍ତର କାମ କରେ ସେ ଦପ୍ତର ହେଲା ଉପନିର୍ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ଜମି କିଣା ବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଧୀରେ 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 କରି ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ କମ୍ ବେଶୀ କରି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସେବା କେମିତି ଅତି ନିକଟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ତାକୁ ନେଇକରି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ସେ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତହସିଲକୁ 317 ତହସିଲ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, 300 ତହସିଲକୁ ଆମେ ଉପନିର୍ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୋ-ଟର୍ମିନସ୍ କରେଇବୁ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତହସିଲରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଆଉ ତହସିଲ ସୀମା ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୂରତା କମିଯିବ, ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ତାର ବାହାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦପ୍ତରରେ ଜମି ଜମା ବିକ୍ରି କିଣା କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକାଧିକ ବାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଏ ଜମିଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଜମି ନା ନୁହଁ, ଯେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ସେ ମାଲିକ ନା ନୁହଁ, ଆଗରୁ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି କି, ଇନକ୍ୟୁରେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 30 ବର୍ଷର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଏକାଧିକ ବାର ତହସିଲ ଅଫିସ ଏବଂ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛୁ ସେଥିରେ ଏକ ତ ଘରେ ବସିକରି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି କିଣିବା ବିକିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ, ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଇସିଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜମି ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଘରେ ବସିକରି ମୋବାଇଲରେ ସେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦସ୍ତାବେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେ ଦସ୍ତାବେଜ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକରି ନିର୍ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ପାରିବ। ସ୍ଲଟ୍ ଯେଉଁଟା କେବେ ତାର ଜମିଟା ପ୍ରକୃତରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଫାଇନାଲି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2 ଥର 3 ଥର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଘରେ ବସିକରି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କଲାପରେ ଉପନିର୍ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ କେଉଁ ତାରିଖ କେଉଁ ସମୟ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ତାରିଖ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ତାର ଜମି କିଣା ବିକ୍ରି ଦସ୍ତାବେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜମି କିଣା ବିକା କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ବସିକରି ହେବ
केवल थरे बेसी रे बेसी गोटे घंटा ताकू एबे उपनिर्बंधन कार्यालय को जीवाकू पड़िबो एवं तहसील माने सब को टर्मिनल से जीवार फल रे दस्तावेज प्रस्तुत होला परे सेटा उपनिर्बंधन कार्यालय रु तहसील ऑफिस को जाउथला एवं व्यक्ति मध्य तहसील ऑफिस को दौड़ुथला म्यूटेशन करया पई एबे आवेदन करिबो जमी किनिया पई किंतु बाहरला बेल को पट्टा सहित बाहरिबो समय बंचिला दूरता कमिला हैरान हबारू लोक रक्षा पाइले एवं बहु समय गुड़िए केसेस आसला बेल को जो दलाल माने थिले से दलाल मान ठारू मध्य किणा किणा बिक्री रे संपुक्त थिबा लोक रक्षा पाई जीवे स्मार्ट सर्विलेंस आम सब जगार इंट्रोड्यूस करूँ एवं जो आज जो माननीय मुख्यमंत्री 44टा जगह को टर्मिनस कले तहसील ऑफिस को उपनिर्बंधन कार्यालय रूपांतरित कले सेठी मध्य स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस आकू हम लक्ष्य ये एतिकी लोकों को हैरान हवा को न पड़ू लोकों को एकाधिक बार कौन राजस्व सेवा पाइबापी बारंबार दौड़ा को न पड़ू बहुत दूरता अतिक्रांत करने को न पड़ू बहुत खर्चांत हवा को न पड़ू एवं केसलेस करिछु आमे जे आउ केस नेकरी जमी किनियापी दूररू रिस्क उठेबापी पड़ो नहीं सब केसलेस हम ये समग्र कामर कन्भार्जेन्स जोटा तहसील रे हेबो घरे बसिकरी तहसील ऑफिस रु जमी जमा किणा बिका ठारू आरंभ करी ऑनलाइन रे पेमेंट ठारू आरंभ करी संपूर्ण कागजपत्र परीक्षा निरीक्षा ऑनलाइन माध्यम रे करिवार सुजोग ठारू आरंभ करी दस्तावेज प्रस्तुत एवं दस्तावेज प्रस्तुत हला परे जे किनिबा लोक तार पट्टा प्रस्तुत पर्यंत अति कम समय रे ही पारिबो एवं मते लागुची सारा भारत वर्ष रे राजस्व सेवा पहुँचबार क्षेत्र में एभलिया जो आईन रो संशोधन आईन रो संस्कार एवं सेवार द्वार देश में पहुँचबार जो अभिप्राय ये विगत 1.5 वर्ष भितर राजस्व विभाग व्यापक सफलता हासिल करछि आकु मध्य आमे आहुरी व्यापक संस्कार आनिया पई जाउछु एवं सेवा किमिति द्वार देश में पहुँचबो बिना समय नष्ट न करी बिना हैरान हरकत होकरी राजस्व सेवा किमिति पाइबे ताकू कार्यकारी करने पे गुड़िए संस्कार आगामी दिन में भी आपण मैंने देखिए किनला पर तो पट्टा हो पट्टा है अर्थ मालिकाना जे बिकिब तार कागज पत्र परीक्षा हे प्रकृत से प्रकृत मालिक कि नुह तेणु किणवार रिक्स नहीं आपण जहाँ कहते ना आगु आपण जहाँ कहते कि गोटे जमी 2 थर 3 थर लोक बिकी देउथिले आ गोटे जमी रजिस्ट्रेशन 3 जन लोक ना रे हम ताले कार मालिकाना आसो सेथिपई एबे जो ईसी रो व्यवस्था कराई इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एटा आपण निजे ही देख दे पारे निजे देखदेले आपण जानी परिबे कि जमी मोटा मोटी ठीक अछि कि तापर आ गोटे मन रखंतु आगु रजिस्ट्रेशन हो गला किंतु म्यूटेशन और रे देरी होता से सुजोग पाला ना कि गोटे आप जड़े लोक बिकिला किंतु आपण ना चढ़ी तार ना अच्छी से आउ जन लोक बिकिदेला क्या तार ना पट्टा अच्छी एवं आम सिस्टम करूँ रजिस्ट्रेशन है सांगे सांगे तहसीलदार पाखे लट चल किए जमीटा बिक्री होगला सो तार म्यूटेशन करदेव आ म्यूटेशन आउ गोटे प्रोब्लेम आगुला कि मैप करेक्शन हो आपण बड़ गोटे प्लट टू गोटे खंडे प्लट किनले किंतु कौ जगहटा आप तो म्यूटेशन भी सांगे सांगे हम मैप करेक्शन भी सांगे सांगे हम इसी आप मोबाइल देखिपारे इसी आप मोबाइल डाउनलोड कर दी पारे पीडीएफ टा तो मुझे भावुँ असुविधा हेबार कि जो प्रोब्लेम होता हम गोटे सेंटेंस खाली ऐड करुच्ची सरकार तार योजना कराए लोक जमी सुविधा पाइबे एवं ठकेर शिकार न हेबे ठक तार बुद्धि प्रयोग करे एवं जोटा बुद्धि आम प्रयोग करुँ ठक शून्य अच्छी तार सत्य बुद्धि कौटी लुप सोल बाहर ठक बाहर पुणी भी परिवर्तन हम 100टा बाकी था 100टार 44टा आज होगा 56 अब हम खाली आपण मान जरिया लोक अनुरोध करी एटा आम मैप जोटा देखिए जो मोबाइल ऐप अच्छी बहुत यूजर फ्रेंडली अच्छी तो प्रथमे जो जमी आप किणवा को जाऊँ धरतु जिला है तहसील है
विलेज है तार खाता प्लॉट नंबर देले संगे संगे आपन जानिजे कि आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस किए आउे इसीटा प्रथम मार इसी मारिके देखी दिंतु कि जमीर परिस्थिति कौन अच्छे इसी पर असुविधा हो इसी न कहीं कार प्रलोभन रे कि कार बहकावे आसिक संगे संगे रजिस्ट्रेशन को धान प्रथम तो रजिस्ट्रेशन आप रिफ्यूज हो जहाँ सिस्टम में करूँ प्राय हम ना आप ठकईर शिकार होगापी जाऊे जो व्यवस्था करूँ ठकईर बची